Asante na shukrani ifanye kazi ya kuendea wasikilizaji wetu wote kila pali ambapo mnafaa kazi ya kupatikana. Hii ni kipindi Neno la Uzima. Kipindi Neno la Uzima kinaletwa na mwinjilisti Pasipo Mipaka, Papa Anselme Kapela. Ukipenda kutuita kwa namba yetu ya simu baada ya mahubiri yetu, utatuita ku namba kuongeza 2 3 9 9 0 4 1 1 4 7, yaani plus 243 99 048 11 47. Basi, kwa kuwa juma jana tulikuwa na jambo la kuhusu chakula, la nourriture, chakula, leo tutapima kuzungumzia jambo zingine fupi ambao linasema hivi: watu waliotairishiwa au kutairisha watu, ama une nation disposée ou une nation préparée. Ni namna tu ya lugha, namna ya kutafuta kamusi, sababu tupate kusikilizana. Tuko napenda kuzungumzia nini? Jambo ni kutairisha taifa, watu ambao wenye kutairishiwa. Kwa nini kutayarisha watu? Na ni kuwatayarisha kwa sababu gani? Mfano, katika dunia tunao, unaweza kutayarisha watu sababu ya kumpokea kiongozi wa nchi au wa taifa au wa jimbo lolote lile. Watu wanatayarishiwa kwa vivyo hivyo na mambo ya Mungu, kwa inabidi kutayarisha watu kwa sababu ya Mungu, kwa sababu yake, au sababu ya kupokea maneno yake, au sababu ya kumpokea yeye mwenyewe. Ndiyo maana tuko nafanya kazi ya kutayarisha watu. Tuko na jambo kuhusu kutayarisha watu. Kutayarisha watu, kichwa cha neno. Mbele tuingie mu mazungumzo yetu, na pita ku kitabu cha kuchuchumiza, yani kitabu cha Maingilio. Kinasema hivi. Tutasoma Luka 2 mstari wa 7, unasema hivi. Ni vitabu vya Maingilio tu. Kuzaliwa kwa Yesu, kichwa cha neno. Kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa hivi. Anasema hivi Musaba: akazaa mwanamume wake wa kwanza. Ni nani alizaa? Hapa sikusema kama ni Maria, sababu kitabu akiyasema Maria, kitabu kinasema tu akazaa mwanamume wake wa kwanza. Sasa huyu alizaa mwanamume wake wa kwanza. Kwenye kuko wa kwanza, sharti kukuwe wa pili, wa tatu au wa mwisho. Lakini akazaa mwanamume wake wa kwanza, akamfunga nguo za kitoto. Akumwacha wazi, akamfunga nguo za kitoto. Akamulalisha katika sanduku ya kulisha nyama, akamulalisha mule. Shabaga nilifanya amulalishe musanduku ya kulisha nyama, akaenda kumulalisha kule. Kitabu kinasema hivi: kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Munyumba ya wageni kukosekana kwa fasi ya kumulalisha huyu mtoto mwanaume ambao alizaliwa, ambao sio mwingine ni Yesu Kristo, ambao alizaliwa kwa kukosa fasi munyumba ya wageni, kwa kukosa fasi ya kumulalisha. Ndiyo maana tuko na muvika nguo ya kitoto na kumulalisha musanduku ya kulishia nyama. Sasa kitu gani kilifanya fasi ikosekane munyumba ya wageni? Eti ni watu walikuwa wengi? Eti ni nini? Selo namna nasikiaka wahubiri wengine wanasema kama watu siku zile walikuwa wamejaa, ilikuwa siku za recensement iliyofanyika, watu walikuwa wengi. Hapana, tulia. Hiyo huko naleta ni hadisi.
Biblia haisemi vile. Sikia vile maneno ya Mungu iko. Akazaa mwanamume wake wa kwanza, akamfunga nguo za kitoto. Wao najua kufunga nguo za kitoto wanamfunga kanije. Ukisha yua kufunga mtoto mwanaume nguo ya kitoto, njo akamulalisha katika sanduku ya kulisha nyama, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Nyumba ya wageni nafasi haikuwaki imo, haipatikanaki. Kisa kenyewe fasi haipatikanaki mu nyumba ya wageni, kisa ni hiki. Sikia Luka 9:58 inasema hivi, kufuata Yesu ni hivi. Tarudilia nifasirie mzuri pale. Yesu akamwambia, mbweha wana matundu na ndege wana vioto, lakini mwana wa watu hana pahali pa kulalisha kichwa chake mu nyumba ya wageni. Ni sababu mulikuwa mbweha weko na matundu mule, ndege walikuwa wanaisha kutia vioto. Mwana wa watu atatia kichwa fasi gani? Yesu Kristo njo kitu kilimukosesha asipate nafasi ya kutia. Kumbe akaamua tumuvike manguo ya kitoto, twende tumulalishe mufasi yenye nyama inakuliaka. Akaenda kumulalisha mule, njo kisa. Sasa wewe unafasiria batu hii maneno, na pakuwa ufasirie batu hii maneno, unaijua, unaisikia. Yohane 14:2 kwa paka 4 inasema hivi, kwenda kwa Baba, musifadhaike mioyoni mwenu. Batu wanaanza kufadhaika kwa hii maneno kidogo na toka kuonesha ya kulalisha mtoto mu nyumba ambayo inaliaka mu kitanda, mu malishio ya wanyama. Na ule mtoto saba alimulalisha mule, bali muvika kwanza manguo ya kitoto, njo wakaenda kumulalisha mule. Sababu ya nini? Sababu mu nyumba hii, nyumba iliitwa kuwa nyumba ya wageni kwa sababu mbweha weko na vioto na ndege weko na vioto na mbweha weko na matundu. Bakaangalia hivi bakasema, hatutalalisha huyu mtoto mule, mbweha atamukula. Mbweha yako deja na matundu mule. Nyumba inakuwa nyumba ya mbweha, nyumba bandeke wanakuwa na vioto. Mwana wa watu utamutia wapi? Njoo ilikuwa ulizo. Njoo bakaenda kuangalia huku kwenyewe nyama na kuliaka, baka mutia mule na baka mufunga manguo ya kitoto. Hii ni maneno ya Mungu. Sasa kwa maneno haya natoka kusema inafadhaisha wengine. Njoo kitabu kinasema hivi, musifadhaike mioyoni mwenu. Munaamini Mungu, muniamini na mimi vile vile, kwa kuwa niko nasema ni maneno ya Mungu. Siropoki wala sipungukiwi akili. Hapana, najua maneno niko naongea. Katika nyumba ya Baba yangu ni makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia nyinyi, ningaliwaambia kama hakuna makao. Mimi nakwenda kutengeneza nyinyi pahali, naenda kuwatengenezea ni mweye. Kama niko natengeneza, haiko kwa ajili yangu, niko natengeneza ni kwa ajili yenu. Na kama ninakwenda kuwatengenezea nyinyi pahali, nitakuja tena na nitawakaribisha ninyi kwangu. Nitawakaribisha ni kwangu, kule kwenye niko natengeneza ni kwangu. Kwenye mwe muko munaenda, msifikirie ni kwingine kote, ni kwangu. Yesu ule mkusema, pahali ninapokaa mimi mukae vile vile, na pahali ninapokwenda munajua njia, munajua. Maana yake ni kusema hivi, kama Yesu alienda, haiko kusema atujui njia yenye aliendeaka, tunajua njia. Njo tunaulizaka watu,
Kwa nini watu wanahubiriaka mbinguni ni kule juu na duniani njoo hapa tunaishi? Lakini abayatupatiaka bahati ya kutuonesha njia iko muinchi gani juu twendeko. Kila mtu hapa anapendaka kwenda mbinguni. Ni kwa nini abatuoneshake ile njia iko mu inchi fulani juu twende tukutane na ile njia, tupande kule yulu? Si wote tuko lazima twende mbinguni. Abatuoneshake njia. Hapa Yesu eko nasema kwenye mimi niko naenda munajua, na njia munajua. Kumbe kitu kia lazima kwa wanadamu ni kuwaonesha njia ya kwenda mbinguni. Njo kitu kiko kia lazima hapa kuko. Batu tunawayawaya, batu tunapondekana sababu ya kutokujua njia. Ukijua njia, moyo wako utakuwa wa kutulia. Kama leo hata mtu akikufa tuko tunalia na kulalamika, ni kwa sababu batu habajui njia. Sisemi mimi najua njia. Batu habajui njia. Njo munyumba ya baba muna makao mengi. Eti mlikuwa najua vile? Kama munyumba ya baba muna makao mengi? Njo bakasema hivi kwa shauri, kama unapenda kufikia kumakao ambao Mungu alitayarisha. Kutoka 15:17 inasema hivi. Hii kitabu tutakirudilia wakati tutaifasiria vizuri huku mbele. Hapa tunapita tu haraka haraka. 15:17 inasema hivi. Wimbo wa kushukuru Bwana Mungu. Tunamshukuru Mungu na wimbo kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutuonesha njia, kwa sababu ya kutufikisha hapa kwenye tuko, kwa sababu ya kututengenezea pahali. Tunashukuru Mungu. Akasema hivi 17, utawaingiza na kuwapanda katika milima ya urithi wako, pahali Bwana ulipojifanyia kukaa ndani yake, pahali patakatifu Bwana mikono yako iliposimamisha. Ni kusema pahali hapa tuko tunaongelea ni tuseme constructeur ou bien entrepreneur ni yeye peke Mungu. Haina mtu alijenga ile miji, haiko mtu alijenga ule mji, isipokuwa ni Mungu yeye peke. Na njoo mahali pake anakuwa na ikala. Afu kwa kubeba watu kwenda kubaingiza kule, ni paka mtu mwenyewe anapajua, ule anatangulia kupayua. Exode 23:20-21 anatufasiria vile. Anasema hivi. Nisome hapo haraka haraka kisha tupite, maneno yako mingi. Ahadi ya baraka kwa wenye kutii, wenye watatii maneno wanaidiwa hivi. Tazama, ninatuma malaika mbele yako kukuchunga njiani na kukuleta kwa pahali nilipotengeneza. Sikia, Mungu eko na pahali alitengenezaka. Sasa wewe upajui, kwa kuwa akubebe akulete pa ile fasi ye Mungu alitengenezaka, anatumaka malaika. Malaika njoo atakuya kukubeba. Ule malaika mwenye alitumwa na ye Mungu njoo atakufikisha pale kwenye ye Mungu alitengenezaka. Sasa condition 21, mumuangalie na musikie sauti yake, musimutie uchungu, maana hata samee kosa lenu, kwa kuwa jina langu ni ndani yake. Kumbe wakati ule malaika yako anakuya, kitu kia kwanza jina la Mungu linakuwaka ndani ya ule malaika, na ile jina ndio liko linafaa awe na uwezo wa kusamee kosa ya watu, ni kupitia ile jina linakuwaka mule ndani. Na Yesu atakuya atamionesha ile jina, sababu yeye alikuya ni kumibeba amifikishe pale. Hautapafika kabla uyajua jina. Sasa vile gisi Mungu alikuya wakati anakutana na Yakobo bakapikana. Saba alipikana, ule malaika alikuwa na jina la Mungu ndani. Njo akamwambia hautaitwa tena Yakobo, beba hii jina nilipewa. Ile jina sio la malaika, ile jina ni jina la Mungu.
Hakuna malaika anaitwa Israeli. Njo akampatia Yakobo akaanza kuitwa Israeli. Ni jina ya Mungu. Pale siyo kama utanisikia. Sasa tunarudia kwa kitabu. Usimtie buchungu eko anamibeba pahali Mungu alipotengeneza. Na manake Mungu halitairisha pahali. Sasa vile gisi Yesu anatulaka, anatuambia msifadhaike, naenda kumitengenezea pahali, nitakuya tena kumibeba. Kila mtu akuwe pale kwenyewe mina takuwa. Ndio vile maneno iko. Sasa sikia kitabu. Kitabu kinasema hivi. Tunamaliza mambo ya Luka, anatuambia ya Kutoka 15:17 yenye inatuambia, tunaisha kusoma 15:17 tunaisha soma, anatuambia kama utawaingiza na kuwapanda katika milima ya urithi wako, pahali Bwana alipojifanyia kukaa ndani yake. Pahali patakatifu ndio panaitwa pahali patakatifu. Ni pale Bwana alijifaniziaka ule mji unakuwa wake ye peke. Njoo kule kwenye Yesu Kristo alikuwa yako na laka wanafunzi wake atababeba. Sasa sijui dapre mweye alibabebaka au akubabebaka. Mimi najua alibabebaka. Na banapayua memweye baleo hamupajui pale kwenye munaendaka. Unaweza kwenda ku inchi ya kigeni sa vile kwa Amerika kwenye aujui na hauna na mtu mwenye anapajua, kisha unasema nilifika kwa Amerika. Hapana, inafaa kukuwe tu mtu wa kukuonesha, na ule mtu mwenye atakuonesha kwa Amerika ni mwenye alitanguliaka kufika mu Amerika. Ndio atakuwa nakwambia hapa ni Washington, hapa ni California, hapa ni Manchester, hapa ni hivi. Na wazia hadisi iko ni vile. Twende kwa kitabu kia Luka 1:13-14. Kitabu kia Luka kinasema hivi. Luka 1:13-17. Luka, kitabu kia Luc chapitre 1 verset 13 jusqu'à 17. Zakaria na Elizabeth kichwa kia neno. Naleta hadisi ya watu. 13 inasema hivi. Malaika akamwambia Zakaria na Elizabeth, akamwambia usiogope. Huyu malaika alitumwa na Mungu. Na hapo hivi, ujue tangu leo, sababu ni maneno inasemwa leo ndani ya Biblia. Malaika akitumwa na Mungu, jua ndani ya ule malaika munakuwaka jina ya Mungu. Wewe kwa kujua huyu malaika kama alitumwa na Mungu, akuoneshe jina ya Mungu. Sasa vile gesi Yesu Kristo alipokuja, alionesha banafunzi wake jina la Mungu wake ule aliyemtuma. Soma Yohane 17:6, uruke 26. Utakuta pale Yesu alioneshaka kwanza banafunzi wake jina la baba yake. Alibaoneshaka. Nyie tangu mlianza kubatiza watu kujina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amuyasemaka baba jina lake ni nani? Nina kubatiza tu kujina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba jina lake ni nani? Mwana Yesu Kristo huyu jina lake ni nani? Analisema Ufunuo 3:12. Yesu anasema jina lake lile jipya analisema. Mwe muko toa kujina la Yesu Kristo. Sawa, kujina la Yesu Kristo. Yesu Kristo jina lake ni nani? Amulisemaki. Roho Mtakatifu eko na jina lake ni nani? Muji ule munaikalaka Mungu, muji ule Yerusalema, banasaka Yerusalema utashuka, uko na jina lao, jina la ule muji unaitwa kaje? Ule Yerusalema wa juu unaitwa kaje? Sasa vile mimi hapa jina langu ni Anselme Mwenda Kapela Ildefonso Pepe. Kama mimi nakwambia taya jina langu, wewe tena unakuwa unasema jina lako uko Anselme. Sasa mimi niko nasema jina gani? Si niko nasema Anselme njoo mie. Sasa wewe taya jina langu. Maneno iko nguvu. Kwa jina la Yesu. Sawa, Mungu anatosha pepo kwa jina la Yesu. Ni jina kani mnaambiaka ile pepo
ambia pepo tu jina la Yesu, pepo itatoka. Ni jina kani? Hamuyui na kubatiza watu bya bongo. Amukutumwaka na Mungu, muko ba evangeliste, muko ba profete, muko ba apotre missionnaire ba bongo. Kwanza mwa mkwaki na ba apotre missionnaire, mwa munakuwa na ba pasteur na ba profete. Njo mweye kwenu kuna yala tu ni ba profete, ba reverend na vingine majina ya buchafu. Usiogope Zakaria, kwa sababu maombi yako yamesikiwa, na mke wako Elizabeth atazalia mwanamume. Na utaita jina lake Yohane. Mwenye kupana ile jina ya Yohane ni malaika. Ni jina yenye malaika alikuya nayo. Ye Zakaria alikuwa anayua hata jina ya Yohane? Hapana. Malaika njo alikuwa Yohane. Njo jina alikuya nao, ni jina ya Mungu. Yohane ni jina ya Mungu. Njo akakuya akamwambia Elizabeth, huyu mtoto kimuzaa uanze kumuita Yohane. Yohane ni jina ya Mungu. Angalia hapa watu banakuwa angalia vile baichezea watu beusi, watu bashokuwa na revelation bako naendelea tu paka leo. Akimubatiza mtu bya bongo, anamwambia jina lako huko Muenda, poste no yako huko Kapela. Me sasa preno ou bien jina ile ya Kikristo, preno manake jina ya Kikristo, banataka kukubandika jina ya kizungu asema ni jina ya Kikristo. Njoo banakuwa banakuita Xavier. Pale banaandika bia banafurahi. Xavier ni jina ya Kikristo au Xavier ni jina ya kizungu. Mupime kukompare des choses, mufanye part des choses. Xavier ni jina ya kizungu au Xavier ni jina ya Kikristo? Kristo muko tu jina 12. Kristo muko tu jina 12. Ukipitisha jina ingine haina Kristo. Hata malaika kumbingu beko na jina 12 tu, na plafond ya ile majina yabo ni Kristo. Ukiingia mwana Mkristo sasa ndio unaenda kugundua vitu vya ajabu. Mweye muko nafundisha vitu vya bongo. Amkupataka huu ufunuo tuko tunauongelea leo kumtandao. Utamuita jina lake Yohane. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, tena wengi watafurahi kwa kuzaliwa kwake. Wengi watafurahi, maana atakuwa mkubwa mbele ya Bwana, na hatakunywa mvinyo wala malofu, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata toka tumbo la mama yake. Atakuwa deja na Roho Mtakatifu. Na wengi wa wana wa Israeli atawageuza kwa Bwana Mungu wao. Njoo itakuwa kazi yake, kugeuza wengi wa wana wa Israeli kwa Bwana Mungu wao, sababu wa Israeli leo hii abana kwa Mungu. Usiajabie tu kukutana na Mwisraeli unaona hapa njoba Israeli abana kwa Mungu. Kama bangelikuwa kwa Mungu, huyu mtoto mwanaume angelizaliwa na Mungu kutuma malaika na kumpatia jina ya Yohane, sababu haya arudishe wale wa Israeli kwa Mungu wao, sababu Mungu aliona kama abana tena kwa Mungu. Sinjo vile wewe unawazia Yohane ni nini? Sinikuya kurudisha wa Israeli warudie tena kwa Mungu. Na wengi wa wana wa Israeli atawageuza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele yake. Yeye Yohane atatangulia mbele yake. Mbele yake nani? Mbele yake Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio mwenye roho ya nguvu za Eliya. Ni Yesu Kristo, kugeuza mioyo ya baba kwa watoto wao na kugeuza waasi kwa akili za wenye haki. Atageuza waasi warudilie akili ya wenye haki. Uko nasikia mambo vile iko, kufanya tayari watu waliotengenezwa kwa Bwana. Njo fasi yenye tulitosea teme yetu ya leo, yani sujet, taifa lililo tairishiwa. Hapa njo kwenye tulitosea Luka 1 mstari wa 17.
taifa lililotengenezwa au lililotayarishwa kwa Bwana Mungu wao. Ni taifa gani? Tuko hapa sababu ya kumtayarishia Mungu taifa litakalompokea, taifa lile lenye Mungu anaweza kusemezana nao. Mungu asemaki na watu wote. Mungu asemaki na watu wote, viandikwi nulle part. Meme hata tusome Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 6. Utasikia mataifa ilikuwa kako tangu zamani, lakini kupitia ile mataifa Mungu akachagula kataifa kake kutoka muile mataifa, njo akaita kuwa taifa lake. Wakonya aliita ile ni taifa lake. Hii taifa ingine yote balikuwa bake Mungu? Hapana. Mataifa inakuwa kako tu na ina mataifa ya Mungu. Na Mungu eko na taifa yake. Basi na wazia pale tunasikilizana. Amosi 4:12. Baada ya kutoka kusoma kitabu kia Luka, tunaenda kwa kitabu kia Amosi. Amosi nasema ya mwalimu. Amosi sura 4 mstari wake wa 12. Twende mwalimu. Amosi nasema hivi. Israeli anakemewa. Amosi 4:12. Basi nitakufanyia hivi, nitakufanyizia hivi Israeli. Sikia Mungu ndio yuko nasema, Israeli, nitakufanyizia hivi. Na kwa sababu nitakufanyia maneno haya, ujiweke tayari kukutana na Mungu wako Israeli. Kwa kuwa nitakufanyizia hii maneno, Israeli nakwambia ujitie tayari. Sababu Mungu aliona kama Israeli ana tayari. Ndio Mungu akaanza kumtumia bamalaika au bamanabii kwa kuwa Israeli ajitie tayari. Sasa atajitia tayari je? Sikia namna atajitia tayari. Israeli atajitia tayari hivi. Kutoka 19. Unasoma 10 mpaka 11. Unaruka. Unasoma 14 mpaka 15. Israeli ujitie tayari. Kutoka 19. 10:11 inasema hivi. Kichwa cha neno. Watu wanajiweka tayari kupata amri. Njo batu kenye walijitilia tayari ni sababu wapate amri kutoka kwa Mungu wao. Sikia, kwa kujiweka tayari ni hivi. Bwana akamwambia Musa, kwenda kwa watu uwatakase leo na kesho, na wavue mavazi yao. Uwatakase leo na kesho. Ukiisha kuwatakasa leo na kesho, ya siku ya tatu ni kuvula manguo au kuvula ni sawa, twende tu. Wanaweza kuifula na wanaweza kuivula. Kuifula wanafulaka manguo, kuifula wanaifulaka mudamu ya Yesu Kristo. Ukiifula mudamu ya Yesu Kristo inakuwa mweupe. Ndio vile maneno iko mkitabu. Hapana kwenda nayo kulaki, hapa kwenda nayo kuosea, hapa kwenda nayo kwa maji ya Regie des Eaux au mumutoni au kupisine. Atuongee vile. Tuko naongea hivi vyenye Biblia inasema. Bwana akamwambia Musa, kwenda kwa watu uwatakase leo na kesho, na wavue mavazi yao, hata wawe tayari siku ya tatu. Maana siku ya tatu Bwana atashuka kwa macho ya watu wote juu ya mlima Sinai. Siku ya tatu Bwana atashuka kwa mlima Sinai. Siku ya tatu Bwana atashuka mbele ya macho ya watu wote, watamuona. Sio watu wote na wenye kuwa huku, ni paka wale wenye walienda kule kwenye atashukia. Hata siku Yesu alienda mbinguni, ile siku alinyanyuliwa, Yerusalemu watu walikuwa hawakumuonaka. Wenye walimuona ni wale 12 walienda kuzingatia ule mlima siku alienda. Njo waliona siri ya ile wingu yenye ilikuyaka kumubeba, balionaka. Bakayua ile wingu iko ya modele kani. Sababu kama ukukuwaka kule kumlima, Yesu pakurudia, atarudia na mawingu. Wingu gani itarudia? Ni ile wingu ilimubebaka.
njoo ile wingu itamrudisha, hata kuya na mawingu yoyote. Sasa we kama ukukuwaka kumulima siku Yesu weko anaenda kwa ile mawingu, utajua ye kurudia kwake. Na kila licho batu weko na imani isiyo kuwa na maana, kila licho litamuona. Na haba wenye kuwa huku sa vile hapa leo, mie huyu niko Kinshasa na isa kutoka Amerika ko Manchester kwa Papa Baera, si haitawezekana. Bo angelikuia kule mie wa huku tamuona isa kule ku Amerika beko mubusingizi, mie hapa niko mchana. Bo kama atakuya huko mchana, bo kule batamuona muko nafundisha maneno yenye amjui. Munafundisha maneno yenye amjui. Bwana akamwambia Musa, kwenda kwa watu uwatakase leo na kesho, na wavue mavazi yao, hata wawe tayari siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka kwa macho ya watu wote juu ya mlima Sinai. 14. Musa akashuka toka mlima, akaenda kwa watu, akatakasa watu, akawatakasa. Aliwatakasa je? Munifasirie kwanza vile aliwatakasa. Aliwatakasa je? Akawatakasa watu, wakavua mavazi yao, akawaambia watu, muwe tayari kwa siku ya tatu, musikaribie mwanamke. Na wazia maneno njoo vile ilikuwa, musikaribie mwanamke. Mimi nafikiria akawaambia watu, muwe tayari kwa siku ya tatu, musikaribie mwanamke. Njo kitu kenye aliwaambia, siku ya tatu ni siku ambao utakaribia mwanamke. Musa njo aliyua gisi yeko na watakasa. Mweye munatakasaka ya watu, nyinyi munatakasaka ya watu kwa kutakasa mutu. Uko unamuuia kuku mkichwa, uko unachinja mbuzi, unaua na ngombe. Maneno ile haitaweza kufanyika Muisraeli. Waebrania 10:4-2 mstari wa kusoma 4. Waebrania chapitre 10 unasoma verset 4, unaruka unasoma verset 2 jusqu'à 3. Ukisoma pa ile fasi kitabu kinasema hivi. Acha niende hapo haraka haraka nibasaidie watu, ingawa dakika hakuna. Nisome tu hapo haraka haraka. Kwa Waebrania sura 10 juu ya kutakasa. Watu wanatakasaka je? Eti na damu ya mbuzi au ya ngombe? Banasema Kristo ni zabihu kamilifu, ndiyo maana damu yake iko inatutakasa. Kama damu ya Yesu iko natoka, maana yake Yesu Kristo ni zabihu kamilifu, inachinjwa kwa. Njoo maana balimuita mwana kondoo. Anachinjiwaka juu ya kupata damu, na ile damu ukitia mkikombe ndio unapatia watu wakunywe. Haina kwenda kuuza ji, haiko kuuza koka kuwapatia njoo damu. Abina vile watu weko na taabu sana maneno ya Mungu. Maana haiwezekani kwa damu ya ng'ombe na mbuzi kuondoa dhambi. Sikia kitabu kinasema wazi, haiwezekani kwa damu ya ng'ombe na mbuzi kuondoa dhambi. Njoo maana tuko natumikisha damu ya Yesu Kristo, sababu damu ya Yesu Kristo inaondoa dhambi. Ukisoma nawazia Apokalipsi ukisoma Ufunuo 1:5 itakwambia vile 3. Kama sivyo wangeacha kuzitoa, kwa maana wenye kuabudu wakikwisha kusafishwa mara moja na damu ya Yesu Kristo, kama wasingejua dhambi tena moyoni. Lakini katika dhabihu zile zile ni ukumbusho wa dhambi kila mwaka. Dhabihu hii mnatoshaka banduku yangu, mufanyapo visio andikwa ndani ya Biblia, uyu muko mnafaa dhambi kila siku. Sadaka inatolewa kwa tu ni ile ya damu ya Yesu Kristo, ndio inasafisha dhambi. Hakuna kitu kingine kinaweza kusafisha dhambi. Ukisikia mtu wako na kuambia atakuuia mbuzi, ile damu ndio ifanye hivi, ile ni maseremoni satanike, haiwezi ondoa dhambi. Hatuna kwa ile hadithi yetu iko taifa lenye kutairishiwa, hao watu waliotairishiwa kwa Mungu. Musa anatumwa hapa kutairisha watu. Waebrania 3 wanasema
uende uwatakase leo na kesho. Yesu Kristo alisema maneno yale. Alisema Luka 13:31-32, mimi ninafanya kazi leo na kesho, na siku ya tatu nitatimilika. Yesu ndio atatimilika. Siku ya tatu ni kutimilika kwa Yesu Kristo. Manake Mungu ule eko anashuka, ni Kristo ule eko anakuya. Batu habasikii. Kondisyon moja alileta ni mtu katika kujitakasa asiguse mwanamke. Ndio kitabu kikasema hivi kia Ufunuo 14:1-4. Kikasema hivi. Kitabu kikasema hivi. Kisha nikaona na tazama mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni. Mwana kondoo hata simama kwa mlima Sinai. Wakati uko natairisha watu, uko na watairisha kumlima Sinai. Sa Mungu anashuka, anatosha moshi, analeta mtetemeko. Mlima Sayuni mlima Sinai unakuwa mlima Sayuni. Njoo makao ya Mungu. Mungu haikalaki kumlima Sinai, Mungu wetu anaikalaka kumlima Sayuni. Kisha nikaona na tazama mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na pamoja naye watu 144 wenye jina lake. Sikia, wenye jina lake. Wale watu ni malaika. Wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Watu weko na majina. Nilikwambia kumwanzo kama hata kuja kwa Yesu alionesha wanafunzi wake jina la baba yake lilikuwa limeandikwa katika vipaji vya nyuso, sababu usije ukadanganywa na jina la shetani ambao ni 666. Ana jina lake, ana jina lake na ana alama yake. Kama wewe usipojua ya Mungu wako, utapokea ya 666 unawazia kama ndio jina la Mungu. Amuna na mafundisho. Anasema wale watu ambao walijitairisha, wanasema hivi: hawa ndio wasiotiwa uchafu pamoja na wanawake. Kwa maana ni mabikira. Hawa ndio wanaofuata mwana kondoo kila pahali anapokwenda. Hawa wamenunuliwa katika watu, malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana wao ni pasipo kilema. Mebanduku yenu tuko tunabaona na bilema vingi ndani ya kanisa. Batu wanaenda kuvalishana bague de mariage, ni bulema. Mu Biblia abinamo bague, mu Biblia tangu mwanzo wa kitabu paka kumwisho, kuanza Apokalipsi paka Genesi, onesha fasi peko bague de mariage hainako. Ni maundo ya batu baliunda seremoni yao ya namna yao, na batu wanashangilia uovu. Hawa wamenunuliwa katika dunia. Tulisema kwa mahubiri iliyopita hapa. Mahubiri hii tunatoka kufanya jambo kuhusu chakula la nourriture. Tulionesha kushuka kwa wana wa Israeli au kushuka kwa Israeli kumisri ni sababu ya kununua. Kumbe ushukapo jua kama unaenda kununua. Nilisema maneno haya. Kristo alishuka. Shaba ya Kristo kushuka ni kuya kununua watu, kwa kuwa watu walikuwa chini ya utawala wa mtu mwingine. Watu haiko watu wa Mungu, watu weko muutawala wa shetani na waisha kuwa watu wake. Wakati anapokuja anakuya kuwanunua. Uwe kama ukupata bahati ya kununuliwa, itakuwaje? Wala nawazia haya yalikuwa mahubiri ya leo, jambo kuhusu kutairisha taifa au watu waliotairishiwa kwa sababu ya Mungu, kwa ajili ya Mungu. Tunasoma kitabu kia mwisho
ni Petro wa pili 3 mstari wa 8 hadi 9, unaruka 14 hadi 17. Petro wa pili mstari wa 3, tunaanza 8, nasema hivi: siku moja kama miaka 1000. Lakini wapenzi, msisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyozani kukawia, lakini ni mvumilivu kwenu, asiyetaka mtu mmoja kupotea, lakini wote wafikie kutubu. Njo kitu kiko kigumu kwa watu hawapendi kutubu. Yohana alikuwa akiambia watu mtubu, kwa sababu ufalme wa Mungu umekuja. Kama alikuwa anawaambia watu watubu kwa sababu ufalme wa Mungu unakuja, kama ukutubu hautauona. Ngoja nilete mfano nikisha soma hapa. Kenda kuruka 14 hadi 17. Kwa hivi wapenzi, kwa kuwa mnatazamia maneno haya, fanyeni kwa nguvu, ili muonekane katika salama, pasipo kipaku wala laumu mbele yake. Sikia, mufanye nguvu muonekane mbele ya Bwana pasipo lawama, pasipo laumu. Lakini nyinyi mnajaa laumu tele. Kutia zaka ndani ya kanisa, dimu 1/10. 1/10 inafaniziwa kwa mara moja kisha miaka 3. Mwe mnatia kila dimashi. Angalia bezi, mko na laumika. Mko nabatiza watu kujina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Hamujui Baba jina lake, hamujui Mwana jina lake, hamujui jina ya Roho Mtakatifu, na mwenye kubatizwa habiyui. Mko mnapeleka watu wapi? Kwa nini kulaumika? Kwa nini kulaumika? Mnabatiza uongo. Mnafungisha mariage yenye haikuwaki katika ulimwengu utakaokuja na uliopita. Mnatoa sadaka ambao siku yenye kutakuwa demonetization amutaenda kumubadilishia Mungu makuta kule kwenyewe mulitia mafra ya anatumikana na madolara, amutabadilisha. Unaona kama ni vitu vyenye mko mnaibia watu na bila kubaambia watu kweli ya Mungu. Njo ikasemwa hivi katika kitabu ambao tulimalizia ya Waebrania 12. Watu wanaisha enda kumlima, watu wanaisha kupanda kumlima. Sasa sikia kitabu vile kinasema juu ya mlima. Waebrania 12:22 inasema hivi: lakini ninyi, kichwa cha neno, ufalme usioweza kutetemeshwa. Ufalme usioweza kutetemeshwa njoo huyo. Lakini ninyi mumefikia mulima Sayuni. Kama wanasema mambo ya mulima Sayuni, maana yake beko wanasemea mambo ya ufalme wa Mungu au wa mbinguni. Ni mbele uingie muufalme wa mbinguni ndio ulio ufalme wa Mungu. Ni mfano, leo Kongo iko na ufalme wake, na ule ufalme wa Kongo ndio unaitwaka ufalme wa Tshisekedi. Ufalme wa Kongo unakuwaka tu, lakini wafalme wanabadilishiwa. Kwa leo ni wa Tshisekedi, jana ulikuwa wa Kabila, jana kule ulikuwa wa Mobutu, jana yake kule ulikuwa wa Kasavubu. Ufalme, tusemapo ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni uishi milele, lakini ufalme wa Mungu hauishi milele. Bo, maneno pale ni magumu Tutaongea siku zingine, tutaambiana waziwazi. 22 inasema hivi: lakini ninyi mumefikia mulima Sayuni na muji wa Mungu aliye hai, Yerusalema wa mbinguni, na majeshi ya malaika 1000 nyingi
na makutano makubwa na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa katika mbingu, na Mungu mhukumu wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Sikia hii mama. Nyinyi mumefikia mlima Sayuni. Mlima Sayuni ndio muji wa Mungu aliye hai. Kama uko unahitaji kuingia mumuji wa Mungu, wende kumlima Sayuni. Njo muji wa Mungu, njo mulima mtakatifu wa Mungu, njo Yerusalema wa mbinguni, njo mahala ambapo utakuta majeshi ya maelfu, na njo mkutano mkubwa, na ile njo inaitwaka kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa katika mbingu. Paulo ni mmoja wa wazaliwa wa kwanza ambao waliandikwa katika mbingu. A titre d'exemple, Filipe 4:3. Filipe 4:3, Paulo aliendaka akaangalia kwa kitabu, akakuta jina ya Clementine inaandikwa mkitabu kia uzima. Alijuaka je? Kumbe batu wanaendaka kusoma, utajua nani yeko mkile kitabu. Mimi natembea dunia mzima, Kongo mzima, sioni hata mtu mmoja mwenye aliandikwaka, lakini makanisa inayala hapa. Ukiuliza hii makanisa ni makanisa ya wazaliwa wa kwanza, wale wanaandikwa katika kitabu kia abayui hata kama baliandikiwako. Natoka kuuliza mtu mmoja hapa, hajui hata kujua. Sasa ni makanisa gani muko amo? Ni taifa gani yenye kutairishiwa hii taifa ijui Mungu wake? Basi tulikuwa nazungumzia jambo kuhusu taifa, kutairisha watu kwa ajili ya Mungu wao, na watu wote wabarikiwe. Wale walinifuata, ambao na wale hawakunifuata watanifuata siku zingine. Alamsiki kwenu. Nifuata, ambao na wale hawakunifuata watanifuata siku zingine. Alamsiki kwenu.